আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা গৰুমৰা টোপ হলখোৱা প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত আৰু তলপ আঞ্চলিক তথা সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আজি আমি বীৰ বিৰছা মুণ্ডা সোঁৱৰণিত প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা মহিলা আৰু পুৰুষৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ। মই সমূহ ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি এই খেলৰ যোগেদি এটাই মানে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে যিমান আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী স্থানীয় ৰাইজৰ তথা সমূহ অঞ্চলটোক যাতে ল'ৰা ছোৱালী খেল ধূলত আৰু শিক্ষা দীক্ষাত মানে আগবাঢ়ি যায় আৰু লগতে আমাৰ আঞ্চলিকৰ বা তিনিচুকীয়া যিবোৰ সিহঁতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ আওপাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰেশ্মা ওৰাং ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সহায় সহযোগিতা বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু বিশেষ লগতে সমূহকে লৈ মই ধন্যবাद। ये बात सच है कि इटा हमारा समाज में कल बेसी नैरो माइंडेड से छोकरी छुआ या बेटी छुआ मान के हमार आयो बाबा सब देखे ना समाज देखेला लेकिन आज के खुला दुनिया में हमने के समान अधिकार मान के देख हुई जाते दूसरा के साथ में कदम मिला के हमने के गर्ल्स से भी यानी बहन से भी आगे बढ़ पारबें और এটা একটা आशा है। एक आगे हमने विश्रामपुर खेल हुए हमने यह गर्ल्स विजय प्राप्त कर लिए। बरदुमसा और बरदुमसा सर्कुल के हमने के प्रत्येक गांव से एक जन 2 जन करके ले वाला है। हमने के लेकांग से भी 1-2 जन ले वाला है और हमार सामने आसाम है वो वहाँ से 1-2 जन ले वाला है और हमार अरुणाचल से उमान बेसी एक्सपर्ट है तो उमान के देख के हमार सब थोड़ा मोटिवेट करबें इंस्पायर हबें सरकार से एक बरदुमसा आदिवासी यूनाइटेड FC बोल के बनाला है वह बैनर में हमने गर्ल्स टीम के अगुवाई लगे हमने पोस्ट करेला था।